तो हाई सांग माने जय जगन्नाथ आपण माने किपरि अछंती आशा करूची आपण माने बहुत ही भलो थिबे एवं मु मध्ये बहुत ही भलो अछि। तो सांग माने आज राखी पूर्णमी जानिछथि तो जानिथिबे निहाती जानिथिबे आपण माने आज राखी पूर्णमी आ राखी पूर्णमी हेतिबारु मो YouTube परिवार माननकु समस्त को हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। आ बो आज की करूछंती सकाळु देखंतु बो की चलती मोटर बसैछ। अच्छा मोटर बसैछंती बो सेठी हमरो प्रेशर कुकर रे आमर आज लाइन नहीं सकाल सकाल लाइन नहीं देखी पारे या मसला मसला छड़ौच उष्णा चावल पिठा एबे करियो ए काई बरकिनी तो बरकी हाँ ना बहु एठी पिठा करिवे लाइन पड़े आसला सांग माने को बरकी छी ना गबू या सांग माने उष्णा चावल कीटा एटा मेथी चकुली हम उष्णा चावल मेथी चकुली आपण मैंने जानते कि नहीं कही पारुनी आपण मैंने दिन भी करेंगे कि नहीं कही पारुनी किंतु आमर आगु भी बो है ना कि मेथी चकुली आगु है किंतु मोर ख्याल पड़ुन जे मेथी चकुली होई बो बाकी काली कहते मते आगु है तू तोर ख्याल नहीं आगु होता ना बो आम उष्णा चावल मेथी चकुली तो अरुआ चावल जेहेतु घरे नथिला आ बापा भी काली जाई पार नथिले कुआडे घरे ही थिले तो सेइथिपई बो कहले थाउ अरुआ चावल दरकार नहीं ए हमर उष्णा चावल रे मेथी चकुलटा एथरो कर दवा ना कि बो तो एबे मेथी चकुली हबो सकाळ सकाळ आउ की हबो मटर तरकारी आउ ता सहित किछि हबो आज स्पेशल आइटम आ स्पेशल किछि में गुरुवार सेउड़ा सकाळ खाइ चकुली आ तरकारी तो सांग माने आ स्पेशल की हबो आज गुरुवार एमथिले ना कि तो यही ही हम मेथी चकुड़ी आ मटर तरकारी ठीक अच्छे आज ब्लॉग रे बनी रुहतु ब्लॉग टा किपर लगे निहाती हे कमेंट सेक्शन ले जनइबे आ हाँ आज तो राखी पूर्णमी टा 2 दिनिया पड़ची तो जेजमा कहले आज राखी बांधा हबनी ना बू आज की भाई राखी बांधा हबनी भद्रा काल ना अच्छा तो आज भद्रा काल की गुड़े अच्छी से कहते सब घर भी कहते बो भी कहते जेजेमा भी कहते तो आज राखी भाई मान को बांधा हबनी कि कहले बो काली की बांधा हबो काली की बांधा हबो तो आज बांधा हबन ताले सकाल सकाल नना आसिक मते राखी दे सारलेनी गुटे नना आस्तिले पुणी आउरी 2 जण आसीबे ना बो 2 जण आउरी आसीबे टोटल हमर 3-4 जण आसंती नना तो ठीक अछि आज दिनटा केमती कटुची ब्लॉक रे बनी रहंतु तो सांग माने देखि परछे बो एबे मसला को प्रस्तुत करियार बडे जो लागि छथि ना बो आ मटर भी पड़े हमर सिजी की रेडी एबे खाली तरकारीटा हो गले बो करिवे पिठा पिठा करले माने खाइबा स्टार्ट कर दवा सकाळर खाद्य बो पिठा हिसलानी तरकारी कंप्लीट अच्छा तो सांग माने देखि पारुथिबे पिठा एबे प्रस्तुत रे चलची आ तरकारी एठी ऑलमोस्ट कंप्लीट ना बो ठीक अच्छे एबे खाइबा तो पिठा भल होची ना बो हां है होची तो बढ़िया हबो ना बोरुआ चावल कथा अलगा एटा अंबळ भी हबनी खाइले हां और मेथी पर दिया है छी अंबळ तो हबनी मेथी जाई କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ନା ना ठीक अच्छे तो सामान माने पिठा देखि परते ए बळे किछि पिठा हेछि रेडी ये चई गला ना प्रथम पिठाटा हाँ तो दियो खाइबा दियो भूक लगलानी तो ठीक अच्छे साग मैंने मुझे खाई दिए ब्रश कलिनी तथापि घंटे पाखे गलानी ब्रश कलिनी भूक भी लगलानी आपण मान आड़े राखी आज बांधुंट कि ना टे निहाती कमेंट रे कहे कारण आमर तो आज बांधानी काली बांधा जेहेतु राखी पूर्णमीटा 2 दिनिया पड़ी एथर ना बो राखी पूर्णमी 2 दिन पड़ी तो सांग मैंने खियाखुई ए सरीगला आगे गोरु को खोई दबु से मान को समस्त को 2 जन की 3 जन असन जा हां ठीक हो तो सांग माने बो एबे देले पिठा 2 पीस को गोरु को खोई दवा पई तो चलंतु खोई दवा गोरु मान को नियरे आसी
ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣମୀରେ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ଜିନିଷ ଖାଇବ ନା? ଖାଇବୁ ତ? ଖାଇବୁ ତ? ତୁ ଖାଇବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ହଉଛନ୍ତି। ତୁ କିଆଡ଼େ ଇଏ ବି ଖାଇବ ରେ। ଇଏ ହଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇ ବାଛୁରୀ ଛୁଆଟା ଯେତେବେଳେ ବୋଉ ରୁଟି କରୁଥିବେ ସେ ରୁଟିର ବାସ୍ନା ପାଇକି ସେଇ ଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ପଳେଇବ। ଦେଖିବେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଥରେ ଦେଖେଇଦେବି। ରୁଟି ଆରମ୍ଭ କରିବେ 4ଟା ବେଳେ ଚୁଲିରେ, ଆମର ଏ ଚୁଲିରେ ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ତାପରେ ତାର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଜାଣିଥିବ ସିଏ। ରୁଟିର ବାସ୍ନା ପାଇଲା ମାତ୍ରେ ଇଏ ପଳେଇବ ଖାଇତେ। ସବୁଦିନ ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ହଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଖାଇତେ ଦେଇଦବା। ଆଗେ ତୁ ଖାଇବୁ ତାହେଲେ। ନେ ର ଏଠିକି ଆ, ନେ ଖା। ଆଜ୍ଞା ହଁ ଖାଉଛି। ବଡ଼ବାପା ସେଠି ଅଛନ୍ତି, ଖାଉଛି। ଆହୁରି ଖାଇବ କହୁଛି। ତୁ ଟିକେ ଖା। ରବେ ତୁ ଖା। ଇଏ ଆହୁରି ଖାଇବ। ତୁ କେତେ ଖାଇବୁ ଭାଇ? ଖାଇଦେ। ଆଉ ଟିକେ ତୁ ଖା। ଆଉ ତୁ ନୁହେଁ, ଆଉ ତତେ ଦେମିନି ମୁଁ। ବହୁତ ଖାଇ ସାରିଲୁନି, ଆଉ ତତେ ଦେମିନି। ଖାଲି ଖାଇବ ହଉଛି ଇଏ। ଚାଲିଛି। ଚଷମା ନାଇଁ ଲକି ଅଛି କି ପାଇଁ ନା ଏଟା ତ ନିହାତି ଛାଡ଼ିବି। ଆଖି ଖରାପ ମାନେ ଚଷମା ତ ନାଇବ ନା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ବୋଉର କି ଚାଲିଛି। ବୋଉର ବ୍ଲଗ ଦେଖା ଚାଲିଛି, ଆମ ବ୍ଲଗ ଦେଖା ଚାଲିଛି ରାଜେଶ୍ୱର ବଏସ୍ ଏଣ୍ଡ ଲାଇଫର। କି ପାଇଁ ପକେଇବିନି? ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯେ ଚଷମା ନେଇଛନ୍ତି ବୋଉ, ଏଇଟା ପକେଇତେ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ତ ଆପଣ ମାନେ କୁହନ୍ତୁ ମୁଁ ଏଇଟା ପକେଇମି କି ନାହିଁ? ମୁଁ ତ ନିହାତି ପକେଇବି ନିହାତି। ବୋଉ ମନା କରୁଛନ୍ତି ପକେଇବୁନି। ତାହେଲେ ବ୍ଲଗ ଦେଖା ଚାଲିଛି ଏବେ? ଚାଲିଛି ତ। ଯେତେବେଳେ ସେତେବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଖୋଲି ଦଉଛନ୍ତି ମୋବାଇଲଟା, ଛୁଆଦାନା ମୋବାଇଲଟା ଖୋଲି ଦେଇକି ବ୍ଲଗଟା ମାରି ଦେଇକି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ସେ କହିବି ବୋଉକୁ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଏବେ ଟିକେ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରୁଥିଲି, ଏବେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ କି କହିଲ ବୋଉ? ପକେଇତେ ମନା କରିନା ତତେ। ଆଜି ତାହେଲେ କି ହବ ବୋଉ? ଆଜି ଦିପହରେ ବୋଉ ପିଠା ଖାଇବ, ଆଉ ଭାତ ହବନି। ପିଠା ଭାତ ହବନି? ତୁମେ ତ ଭାତ ଖାଅନି ଦିପହରେ, ପିଠା ହେଲେ। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମର ପିଠା ଯଦି ହେଇଛି, ଖାସ କରି ଚକୁଳି ପିଠା, ତାହେଲେ ଭାତ ପୁରାପୁରି ବନ୍ଦ ନା ବୋଉ? ସେଦିନ ଦିନ ସାରା ରାତି ଯାଇ ଚାଲିବ ଆମର ପିଠା ଉପରେ ଉଡ଼ିବ ଖାଲି। ଆଉ ତାହେଲେ ଭାତ କରିବନି ଆଜି ନା? ଆଜି ମାଛ ହୁଏନି କି ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ? ମାଛ ହୁଏନି କେନେ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ମୁଁ ତ ଖାଇବିନି। ଆଚ୍ଛା। ଖାଇବ କଣ ଖାଇବ? ଠିକ୍ ଅଛି। ବାପା ଆଣିବେ କହୁଥିଲେ ନା କି ମାଛ ଆଣିବେ କହୁଥିଲେ ନା ବାପା? ବାପା କହୁଥିଲେ, ମୁଁ ମନା କଲି। ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ବୋଉ ବ୍ଲଗକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଛାଡ଼ିଦବା ଏବେ। ବ୍ଲଗ ଏବେ ବି ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବ୍ଲଗ ଦେଖନ୍ତୁ। ଏଇଟା ବାକି ମନା କରୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଜମା ପକେଇବୁନି ଏମିତି। ଏଇଟା ଟୋଟାଲ କହୁଛନ୍ତି ଜମା ଏମିତି ଏଇଟା ପକେଇବୁନି, ବାକି ମୁଁ ଏଇଟା ସିଓର ପକେଇବି। ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିବେ, ମୁଁ ଏଇଟା ସିଓର ପକେଇବି। ଆଜି ହିଁ ପୋଷ୍ଟ କରିବି ସିଓର। ତ ଠିକ୍ ଅଛି। ଆଜିର ବ୍ଲଗଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିପରି ଲାଗିଲା? ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ସ୍ପେସିଆଲ ବ୍ଲଗ କହିତେ ଗଲେ। ରାକ୍ଷୀ ତ ଆଜି ବାନ୍ଧା ହବନି, କାଲି ରାକ୍ଷୀ ବାନ୍ଧା ହବ। ଆମର 2 ଦିନିଆ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଯେହେତୁ ପଡିଛି, ଆଉ ଥରେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ରାକ୍ଷୀ ପୂର୍ଣ୍ଣିମାରେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ମୋ ତରଫରୁ, ଆମ ପରିବାର ତରଫରୁ। ତ ଠିକ୍ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଜିର ବ୍ଲଗଟି ଏଇଠି ଏଣ୍ଡ କରୁଛି। ଦେଖା ହବ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗରେ। ତ ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।